पार्टीन कोणी निवडून आयलो काय पार्टी फुडून बीजेपीक वता. हय हे खंयतरी तुम्ही लोकांकडे गेले काय ऐकपाक मेळटा आसतलें तूं तरी वयचो ना मरे बीजेपीन का म्हणून मेळटाच तुम्ही ऐकला आसतलें. सो हाजेर तुमी जाप कितें दिता? ताजी जाप म्हटल्यार सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आमचे 2 आमदार अजुनूय आमचे कडेन कांयच ना. आमचे कडेन सरकार ना, आमचे कडेन सत्ता ना, कांयच ना. तरी आसतना आमचे आमदार आम आदमी पार्टी सोडून गेले ना. दॅट इज ट्रस्ट, दॅट इज आम आदमी, दॅट इज आम आदमी पार्टी. कितें म्हणून रिजन आशिल्लें की तांकां पार्टे बरोबर तांचे तत्वा बरोबर रावपाचें आशिल्लें? पळया, आम आदमी पार्टीचें कशें आसा की आम आदमी पार्टी न्ही लोकां खातीर कितें काम करूंक सोदता. आनी हें ऑलरेडी प्रूव केल्लें आसा. दिल्ली, पंजाब ऑलरेडी प्रूव केल्लें आसा. आनी आमच्या 2 आमदारांनी हांगा तें प्रूव करून दाखयल्लें आसा. तांकां जाय जाल्यार ऑफर घेवन तांकांय जाय जाल्यार उडी मारूंक जाताली. जशें एमजीपीच्यान बीजेपीन वता, बीजेपीच्यान काँग्रेसीन वता, जाय तें करतात ते. बट तें आमी केलें ना. तुमचो कितें थॉट आहा हाजेर? कारण एमजीपींतल्यान काँग्रेसीन गेले, काँग्रेसींतले बीजेपीन आयले. पळया, म्हाका दिसता हो कार्यकर्त्यांक सारके खेळयतात कशे. आयज बीजेपीचो कार्यकर्ता एक मनशा वांगडा आसता. तो मनीस जेन्ना एमजीपीन वता जाल्यार ह्या कार्यकर्त्यांक तुमी फटयतात, तेंच्या वांगडा खेळ करतात. तुमी तेवटेन उडी मारतकूच ते कार्यकर्त्यांनी मागीर एमजीपी म्हणपाचें काय काँग्रेस म्हणपाचें. हे लोकांक कित्याक त्रास करतात तुमी? तुमच्या बेनिफिटाक लागून त्रास करता काय ते तशें समजना. पूण लोक हुशार जाले म्हणटा तुमी ह्या बाबतीन? एक्चुली पळया, हे खेळ न्ही लोक कितें पिशेना. लोकांकूय आतां कळ्ळां की खंय मत मारल्यार तो मनीस खंय पावतलो तो. तो लोकांचे विचार लोकांनी केल्या. पूण लोक आयज उलयना. कित्याक उलयले जाल्यार त्रास जातले, दिश्टी पडटा, नजरेन येता. त्या खातीर लोक आतां कितें करपाक ते सायलेंटली करतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.